So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, no, update ko kayo guys dito sa Xword na hanggang ngayon guys ay legit pa rin talaga siya guys. Tsaka huwag kayo mag-skip sa video na to guys kasi ituro ko sa inyo ano yung mga gagawin nyo guys, no, para makaka-withdraw din kayo. And guys, saka syempre guys, ngayong araw na to ay magpapag-giveaways tayo ng libreng GCash. Kaya huwag kayo mag-skip guys, panoorin nyo ng buo yung video. Saka syempre guys, huwag nyo skip yung ads ko guys, no, para meron din akong guys, sasahurin sa YouTube para tuloy-tuloy lang yung pag-giveaways natin. So ito guys tingnan nyo guys yung withdrawin natin ngayon. Ayan guys, mag-live withdrawal din ako dito. So, ituro ko sa inyo guys kung ano yung mga gagawin nyo para nang sa ganun maka-withdraw din kayo guys. So, sobrang legit nito guys. Kapatid to ni Top Queen. So, tingnan nyo hanggang yung Top Queen guys hanggang ngayon. Sobrang legit niya. Ayan. So, ito guys. Ayan. May withdrawin tayo. Pero ituro ko muna sa inyo paano kayo maka-withdraw dito. Ipa-label nyo to. Ayan. Yun yung pit nyo guys. Dapat ipa-label nyo yan para kahit tulog kayo or kahit wala kayong halimbawa kahit offline kayo guys, hindi kayo nakapagbukas ng data or nasa biyahe kayo guys, wala kayong wifi. So dito guys, yung pit na yan ay nagpo-produce ya guys ng mga token guys dito. Ito nga yung tinatawag guys na build token. Ayan nagpo-produce ya guys ng build token, no. Kahit pag malaki yung nyo guys, no, malaki yung kung mataas yung level nyo guys, mas malaki yung mga token guys na nakukuha nyo guys. Ayan, tingnan nyo, nagbe-build siya ng token guys. So ito lang gagawin nyo guys. Ayan, click nyo yan to. Click nyo lang yan guys, yung shop. Ayan, tapos syempre guys, may bibilhin lang kayo. Ayan, kumbaga i-merge nyo lang guys So ito guys, yan, bili tayo dito. 15 tsaka yung 16. Tingnan nyo guys, punta tayo sa shop. So punta tayo dito. Yung bili natin yung 15. Yan, click lang natin yung 15. Kasi para kasya ng natin, coins natin. Tsaka itong guys, 16. Bilhin din natin yan. Ayan, so ngayon guys, i-merge lang natin. Ayan. Merge lang natin yung 15. So 16, merge ulit natin. So 17, tapos merge natin ulit. Yan, ipatong nyo lang guys. Yan, ganun lang siya guys. So habang pataas ng pataas yung level nyo guys, palaki yung makukuha nyo dito na guys, build. So yung build guys, yun yung coins na gagamitin para maka-withdraw kayo guys. Ayan guys, Ayan. So, di ba Belgian guys Ngayon, i-convert natin yan into dollar. Yan. Yung dollar na yan, mapupunta na yan siya sa GCash pag na-convert nyo na tapos withdraw. Mamaya ituro ko sa inyo guys, kaya huwag kayo mag-skip. So, hanggang makita nyo guys kung gaano ka-legit tong Xword na to. So, matagal na to guys, pero until now, highly recommended ko to sa inyo guys kasi sobrang legit niya. Tsaka guys, maraming laro to Ayan, maraming laro to guys. Explore nyo lang yung mga laro dito. So, punta tayo dito guys sa Ayan guys, punta tayo dito sa wallet. Yan. So, meron tayong ayan guys, withdrawin. Yan. So, ang gagawin nyo guys, i-trade nyo muna. Dito. I-trade nyo muna guys, saka withdraw. Ayan. So, ito guys yung natin. Yan, withdrawin natin yan guys. Pero bago nyo ma-withdraw yan, i-trade nyo muna into USDT. So, bago tayo mag-withdraw guys, and pakita ko muna sa inyo guys, ito yung mga gagawin nyo guys. Ayan, baka hindi nyo pa nagawa Ayan, huwag nyo kalimutan guys Importante ito guys. Ayan. So, i-click nyo lang tong guys. Ito, i-click nyo lang tong invite. Yan, i-click nyo lang yan. Tapos, scroll up nyo guys. Ayan. Tingnan nyo lang to. So, ito guys, Ito.
Yan, pag mag-ano yan guys, pag hindi na yan guys nakalock, ayan, hanggang dito. So, i-click nyo yan guys kasi i-redeem nyo yan. Ayan, dyan yan papasok. Pag na-receive nyo yan guys. Pag na-receive nyo na yan guys. So, guys, no, sobrang legit ng application na to guys. Kaya, palibil lang ako ng palibil dito sa pit ko. Tsaka maraming laro dyan guys. Kung gusto nyo na maglaro, so laruin nyo lang. Hashtag Xword Super Legit Apps. So ito naman guys yung number 2. Hashtag Xword pang matagalan na pagkakakitaan online. Non-libre. So ito guys, no. So mag live withdrawal na tayo. Kaya huwag kayo mag-skip guys sa video na to guys ha. Ayan. So una guys, click nyo lang yung trade. Ayan. Tapos, i-click lang tong sell guys. Ayan, i-max lang natin yan. Ayan, max lang natin guys. Click lang natin tong max. Ito guys, oh. Ayan, click lang natin yan. Tapos, sell build na. Ayan, so makita nyo guys kung gaano siya ka. Sobrang legit guys itong apps na to. Kaya, ayan, tas save progress lang siya. So, ngayon guys, click lang natin to. Ayan guys, ito yung mga proof natin guys, oh. Ayan. So yan yung mga proof natin guys na sobrang legit ng application na nakaka-withdraw dito guys. Ayan guys, hanggang baba yan. Dami niyan guys. Hanggang baba yan. Tapos click lang natin to guys. Ayan, click lang natin yan. Ayan, click lang natin yan guys. So yun guys, no, na-click na natin. So antayin lang natin guys ha. Ayan, antayin lang natin yan. Kasi pag ganyan, minsan di pa napasok yan. So nakita nyo naman guys, na trade na natin, no. 0.07 na yung build natin. Ayan, wala nang laman guys, no. So dito na yan pupunta guys sa sa USDT. Ayan, antayin lang natin yan guys ha, na papasok yan dito. So refresh lang natin. Yan, refresh lang natin yan guys. Ayan, so may 10 na siya guys ha. Yan, refresh lang natin ulit. Ito. So ngayon guys, click lang natin tong wallet. And tingnan lang natin yan. Ayan guys, so nakita nyo guys, di ba? Ayan, so naano na natin siya guys sa USDT. Ngayon, i-withdraw na natin. Ayan, i-click lang natin yan. Tingnan nyo guys ha. Sobrang legit na tong application na to guys. Kaya gustong gusto ko dito maglaro. Ayan guys, i-click lang natin tong all. Ayan, tapos guys, i-click nyo tong PHP, Philippine Money guys. Click lang natin yan. So, yan yung guys, marireceive natin. Kasi meron siyang transaction fee guys. May charge fee siya sa pag-withdraw nyo into GCash. Ayan, direct GCash naman siya guys. Ayan, click lang natin ulit tong all guys. Baka may natira pa eh. Yan, so wala na guys, no. Ngayon, click natin tong select payment method. Ayan, tapos guys, GCash. Next lang natin yan. Ayan, confirm sell lang. So, confirm. Tapos yung password nyo guys. Kaya yung password nyo guys, huwag nyo kalimutan ha. Yan guys, so submitted successfully na. Ayan, nakita nyo naman. Yan guys. So meron tayong 19.32 na USDT guys. Ayan, equivalent siya ng 1,053 pesos. GCash siya. So, yun guys, oh. Yan sa taas, oh, diba? Kita nyo guys. So ngayon, back lang natin to. Yan, back lang natin yan guys. Yan. Tapos back lang natin ulit. So yun guys, so tingnan nyo, nag-0 na siya guys, oh. Ayan, nag-0 na siya, diba? Ngayon guys, may nag-text na sa taas. Tingnan lang natin. Balik tayo sa home. Ayan, so tingnan nyo, makita nyo naman guys, no? Ayan. Wala na siyang laman guys. So ngayon guys, scroll down lang natin tong sa taas. Ayan, tingnan lang natin. So yun, makita nyo naman guys, no? Xword, your withdrawal has been successful.
Ayan, ayun guys, so hindi yan screenshot guys ha. Ayan. So ngayon, baba lang tayo. So ito na guys. Ayan. Ayan, ito na guys oh. You have received money in GCash. Ayan. So sobrang legit niya guys. Tsaka ano lang siya guys, maglalaro ka lang talaga. Tsaka syempre guys, tiyagaan lang talaga guys sa paglalaro. So ayun guys, no, tingnan niyo yung date. Monday, April 28. So, ngayong araw siya guys. Ayan, makita nyo naman to guys. Ayan o. Your withdrawal order has been successful. Ayan. So, pasok na siya sa GCash natin.